এসেছি আজকে জলপাইগুড়ি জলপেশ মন্দিরে। আমরা মায়ের মন্দিরে এসেছি। আর আমাদের খুবই সৌভাগ্য হলো কি এর আগে বিহারে পূর্ব ডিজিপি গুপ্তেশ্বর পান্ডে ডিজিপি এসেছিলেন। আমরাও জলপেশে আসতাম কিন্তু জানতাম না কি মায়ের যা মূল জায়গাটা এই জায়গায় আছে। কিন্তু আমরা সৌভাগ্যশালী, সেই সময় কিছু সংকল্প করেছিলাম, মা পূরণ করেছে। আর মাকে বলেছিলাম কি যতটুকু শ্রদ্ধা হয় একবার এসে আপনাকে বলতে দেবো। আজকে আমরা মোহনগিরি মহারাজ আর শিষ্য লক্ষ্মী সিংহ আর যেহেতু আনুরাও সকল আমাদের এখানে আছেন, আমাদের মা ভানুরী দেবীর, হ্যাঁ আমাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ দেবতা। আর আমরা ওনার থেকেই জানবো মায়ের কাহিনী আর এখানে পুজো দিলে কি লাভ হয় আমরা সকল ভারতবাসী জানাতে চাই। দেখুন, মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে এটা 5 জেনারেশন চলছে। আমরা জলপেশে আছি। আমাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে আসামের উমানন্দের মানে সেবা পূজা করেন আমাদের পূর্বপুরুষ। সেখানে 5 পুরুষ হয়ে গেল। তারপরে যেটা লোকমুখে যেটা শুনেছি সেইভাবেই শুনে আসতেছি, মানে বংশ পরম্পরা, যে মা কিন্তু এখানে এইভাবেই আছেন। আশপাশটা জঙ্গল ছিল, প্রচুর জঙ্গল। দিনের বেলা আমরাই ছোটবেলা যখন ঢুকতাম না, ভয় লাগতো, কেউ টেরি পেত না। আমরা চুপচুপ করে এখানে ভিতরে ঢুকে আম কেটে এরকম ভিতরে বসে খেতাম। হ্যাঁ, মানে চারপাশটা এতটাই জঙ্গল ছিল। এখন বাড়ি ঘাড়ি হয়ে গেছে, আমাদের বাড়ি হয়ে গেছে, আরো ওই দিকটার বাড়িটা ছিল, আরো ওই দিকটায় চলে আসে। কিন্তু মায়ের পুজোটা এইভাবে মন্দির থেকে ওই একবারই সকালবেলা ভোরবেলা এসে একবার পুজো হয়। আর তারপরে মায়ের বাদ বাকি যেটুকু ইসে করা, পুজো করা, সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া, আরতি করা, যা কিছু ধর্ম দেওয়া সেটা আমরাই করে থাকি। আর এখানে এখন মায়ের দুটো মত আছে। কেউ বলছে যে কৃষ্ণটা নদীর পাড়ে যেটা কি সেটাই হচ্ছে কি মানে বোদাগঞ্জের যে মা, উনিও ভ্রামণী। আবার আমরা যেটা জেনে আসছি ইনিও ভ্রামণী। এখন এটা অনেক পিঠ নিয়ে ডিবেট আছে। তবে এটা মা ভারতবর্ষের খুব কম তীর্থক্ষেত্র আছে যেখানে মা এবং মাকে গার্ড দিচ্ছে তার ছেলে গণেশ। পাশে যে গণেশ, স্ট্যান্ডিং গণেশ, বসাও না, উনি কিন্তু মা এখানে কিন্তু বসে আছেন, এটা ভগ্ন হয়ে আছে তো, কিন্তু মাকে কিন্তু পাহারা দিচ্ছে কিন্তু গণেশ, অবরুদ্ধ আছেন উনি। তো এই সেটা খুব কম জায়গায় দেখা যায় যে মা এবং ছেলে এক জায়গায়। এটা আর এটা তো এইভাবেই আছে যে ভগ্নস্তূপ আমরা কোন রকম করে একটু দাঁড় করিয়ে ওইভাবেই রেখে দিয়েছি। ওইভাবে সেবা পুজো চলছে, ভোগ রাগ হয়, যজ্ঞ হয়, এসে হয়। আমার ভাইস্তাই তন্ময় ওই করে এই যজ্ঞ ইত্যাদি এসে করে। আমার এক দাদা আছে মন্দিরের সাথে, মন্দিরেরই পুরোহিত, ওই দাদাও করে। মায়ের কাছে তো যারা আমরা এসে পুজো দেয়, মায়ের কাছে মাছ করে বিভিন্ন, তারাই তো এসে বলে আমার পরের বার এসে বলে কি আমরা এটা করে দিচ্ছি, এই স্ট্রাকচারটা করে দিচ্ছি, যজ্ঞকুণ্ড করে দিচ্ছি, ভালো করে যাতে বৃষ্টির মধ্যেও করা যায়। ওনাদের আমাদের কোনো ফোর্স নাই যে আমরা বলি না যে আপনি এটা করবেন, তারা স্বেচ্ছায় কিন্তু করে দিচ্ছে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে তারা এখানে এসে কিন্তু কি আছে। এখন আপনি বলবেন যে ওই বোদাগঞ্জে বা অন্যান্য কালীঘাটে এত লোকজন যায় এখানে কি। এখন দেখেন, এটা যদি মা যদি নিজেই যদি গুপ্তভাবে থাকতে চান, সেটা তো তার ইচ্ছা। যার ইচ্ছায় জগৎ চলে, আমরা কি মানে আমাদের ইচ্ছায় তাকে চালাতে পারি না? আমরা পারি না। আমরা আমাদের কাজটা করে যেতে পারি। আবার যারা বিশেষ তন্ত্র বা বিশেষে মায়ের ভক্ত বা ওই লাইনে সাধনা করেন, তারা কিন্তু বাবা জলপেশে এসে ফার্স্ট এখানে আসে। এটাও আমরা দেখেছি। ওনারা কিন্তু ফার্স্ট এসে এখানে দর্শন করে তারপর বাবা জলপেশে, আগে মা তাহলে মা, হ্যাঁ, তারপর বাবাকে দর্শন করে চলে যান। হ্যাঁ, তা এই হচ্ছে ব্যাপার। এটাই আমি ইন্ডিয়ান আর্টসেও বললাম। এখন আচ্ছা, ইতিহাসে যেটা বলেছে কালাচাঁদ, একটা যা এটা এটা যেটা পাওয়া যায় যে কালা পাহাড়, কালা পাহাড় হিন্দু রাজাই ছিলেন। উনি মুসলিম কোনো মেয়ে প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেন। বিয়ে করে উনি নিজেই ধর্মান্তরিত হয়ে যান, কনভার্টেড হয়ে যান। এখন তারপরে ওনার মধ্যে হলো কি যে হিন্দুদের এই যে পুতুল পূজা আমরা যে সে কি করি, তখন কনসেপ্টটাই তার চেঞ্জ হয়ে গেল। হিন্দু বিদ্বেষ তার ভিতর এত বেশি তীব্র হয়ে গেল, সে তখন হিন্দুদের মন্দির টন্দির ভাঙা শুরু করলো। আমরা কিন্তু এটাই জেনে এসেছি যে এই মন্দির টন্দির বাবাদের কাছে, বাবারা আবার তার বাবাদের কাছে শুনে আসছে যে এটা কালা পাহাড়েরই এগুলা কীর্তি, উনি সব এসে করেছেন। এগুলা মানে একদম টুকরা টুকরি ছিল, তো আমরা কোন রকম সিমেন্ট টিমেন্ট দিয়ে একটু এসে করে দিয়েছি। জিনিসটা ওই আছে কিন্তু একদম মানে টুকরো টুকরো। উনি ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়া বা পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তারপরে মায়ের মূর্তিটা সম্পূর্ণ। হ্যাঁ, এই যে বিভিন্ন জায়গায় ওনার এই জিনিসটা হয়েছে। কালা পাহাড়ের হাত দিয়ে অনেক মানে হিন্দু ধ্বংস হয়ে গেছে, অনেক জায়গায় ওনার এটা হয়েছে। যাই হোক, আমরা আসলাম মায়ের, আপনারা সকল, আমি সর্বানন্দ দাস, আর একটা মায়ের কৃপাতেই
এবার ডক্টর রামতা শর্মাজি, যিনি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ছিলেন ভারত সরকারে, উনি রিটায়ার হওয়ার পর ভগবান শ্রী রামচন্দ্র বাল্মীকি রামায়ণ নিয়ে 40 বছর শুরু করলেন। ওনার বয়স এখন 78 হয়ে গেছে। উনি গোটা ভারতবর্ষ, অযোধ্যা টু জনকপুর নেপাল, আর নেপাল টু অযোধ্যা, আর অযোধ্যা টু বনবাস, লঙ্কা অব্দি উনি যা রিসার্চ করেছেন 300টি জায়গার, সেটা নিরীক্ষকের পদে দায়িত্ব দিয়েছেন। আর আজকে এখানে আসলাম, মায়েরই কৃপা ওই দায়িত্বটা পেয়েছি। আর খুবই আমার গর্ব কি বাংলা থেকে অন্য অন্য স্টেটে প্রায় হয়েছে যাওয়া হচ্ছে। আর আমার আশা আছে মায়ের কৃপা যদি থাকে তাহলে মায়ের যা এই ভব্যতা, যা শক্তিপীঠ আমাদের বাংলা জলপাইগুড়িতে আছে, এটা সকল ভক্তবৃন্দের দ্বারা আরও উন্নয়ন হোক, বিশ্বের মানচিত্রে ছড়িয়ে পড়ুক, এটাই আমি সমীরানন্দ দাস মায়ের কাছে নিবেদন করলাম। জয় মা ভাগবতী দেবী। एक बार बोलो रामरे देवी की जय, रामरे देवी की जय, रामरे देवी की जय। ওইটা মায়েরই আছে। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रगुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिमय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौर शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह स्वयंबा, प्रगट भई खाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी तुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, चिन्ह बाल भव दुख निवारणी। हे हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलते अवगानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये शूला। नाथ कोटि में तुम्हें विराजत, त्यो लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकर संघारे। महिषासुर नभ अति अभिमानी, जय अधिभार महीय कुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेना सहित तुम ते संघारा। परे गाढ़ सुंदन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। जावे जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। योगी सुर मुनि कहते पुकारी, योग नहीं बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य सब कीनो, काम हर क्रोध जीत सब लीनो। निर्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमर को। शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। वै प्रसन्न आदि जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन को न हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, त्रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लगी जियो दया फल पावो, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जय जय अम्बा जय जगदम्बा, जय जय अम्बा जय जगदम्बा। जय जय अम्बा जय जगदम्बा, जय जय अम्बा जय जगदम्बा। जय जय अम्बा जय जगदम्बा, जय जय अम्बा जय जगदम्बा। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मात लीजिए अंक। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रगुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिमय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौर शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा।
पिपासा दया सिंधु दीजय मन आसा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी तुमावती माता भुवनेश्वरी बकला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी चिन्ह बाल भव दुख निवारणी हे हरिवाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलते अबगानी कर में खप्पर खड़क विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उदत शत्रु ये शूला नाथ कोटि में तुम्हें विराजत देव लोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज शंकर संघारे महिषासुर नभ अति अभिमानी जय अधिभार मही कुलानी रूप कराल कालिको धारा सेना सहित तुम ती संघारा परे गाढ़ सुंदर पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब अमरपुरी और सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका बाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजय नर नारी प्रेम भक्त से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे जावे जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई योगी सुर मुनि कहते पुकारी योग नहीं बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचार्य सब कीनो काम हर क्रोध जीत सब लीनो निर्दिन ध्यान धरो शंकर को काहु काल नहीं सुमर को शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी वै प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मात कष्ट अति घेरो तुम बिन को न हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे कृप मूरख मोहि अति डर पावे शत्रु नाश की जय महारानी सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला जब लगी जियो दया फल पावो तुम रोजस मैं सदा सुनाओ दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी जय जय अम्बा जय जगदम्बा 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 शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक मैं आया तेरी शरण में मात लीजिए अंक सिंधु दीजय मन आसा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी तुमावती माता भुवनेश्वरी बकला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी चिन्ह बाल भव दुख निवारणी हे हरिवाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलते अबगानी कर में खप्पर खड़क विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उदत शत्रु ये शूला नाथ कोटि में तुम्हें विराजत देव लोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज शंकर संघारे महिषासुर नभ अति अभिमानी जय अधिभार मही कुलानी रूप कराल काल